यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आपण यह कार्यक्रम नियमित देखुअछंती एवं यह द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद को परिवार मध्य निज व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करुअछंती। आमाने सेथिपाई बहुत बहुत आनंदित एवं प्रभु को मध्य धन्यवाद देउ। जदि आपण आमान सहित ए पर्यंत जोगाजोग करना जोगाजोग करने को पारे जो नंबर टी आपण पाउछंती आउ स्क्रीन रे से नंबर रे आज ही आम सांगे जोगाजोग करंतु। किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य जणाइबा पाई भूलंतु नाही। आ विशेष अनुरोध आपण को यही कार्यक्रमर लिंकटा आपणकर बंधु मान निकट में शेयर करंतु जेपरिक से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आमने ए दिन मानकरे पारिवारिक बंधन बा पारिवारिक संपर्क विषय आलोचना करुअछु। केतेक विषय जोटा कि सुंदर परिवार को मध्य नष्ट करि पकाए। सेथिरु आमने गोटे विषय आज चिंता करिबा ताहा होछि पातर अंतर मनोभाव, पक्षपातिता एवं भग्नता। पक्षपातिता बा पातर अंतरर मनोभाव, मुखापेक्षा करिवार मनोभाव जोटा कि परिवार रे थिबा संपर्क को भांगी दिए, नष्ट करि दिए। विशेष करिकि आममानकर परिवार मध्य थिबा पिलामानकर संपर्क को नष्ट करि दिए, पिलामानकर जीवन को दुर्बल करि पकाए। आउ सेथिपाई आममाने सतर्क रहिबा दरकार एवं आममाने विशेष करिकि सेथिप्रति ध्यान देबा दरकार। मु जाने आपणकर परिवार अवस्था कौन, किंतु गोटे विषय मु कहिबा पाई चाहे, आपणकर परिवार को ईश्वर प्रेम करते। से केबे भी चाहते नहीं आपणक परिवार रे थिबा लोकमानक मध्य रे अनावश्यक ये जो संपर्कर व्यतिक्रम घटू, कली झगड़ा हेउ एवं परस्पर ठारू आपण विच्छिन्न हुंतु, एटा ईश्वर केबे भी चाहते नहीं। एटा शत्रु शैतान चाहे। से छद्म बेशरे आसे एवं जनक उस्काए आउ जनक विरुद्ध रे एवं से माने परस्पर को मने मने शत्रु बोली की भावी नियंती। अनेक समय सासु बहु मध्य सुसंपर्कर कथा बेसी जना जाए नाही। प्राय परिवार गुड़िक सासु बहु मध्य ये जो अहीनकूल संपर्क, भाई भौणी माने सावधान हुंतु। केही कहार शत्रु नुहंती। जदि सेमिति थांता ताहले ईश्वर आपण को गोटे परिवार मध्य संयुक्त करि न थांते। परिवारर संपर्क एक पवित्र संपर्क अटे। परिवारर संपर्क एक ईश्वरीय संपर्क अटे, जो संपर्क रे कि ईश्वर आशीर्वाद आज्ञा करने को चाहती एवं परिवार द्वारा प्रभु पृथ्वीर अन्य परिवार सबको आशीर्वाद करने को चाहती। से आशीर्वादकारी परिवार आपणकर परिवार हो पारिबो, ताहा ही ईश्वर चाहती। किंतु से अपेक्षा करिसंती आपण कौन ताहांकर इच्छा को अग्राधिकार देबे कि, आपण कौन ताहांकर शिक्षा निर्देश अनुसार चलिबे कि, आपण कौन ताहांकु प्रेम करी ताहांकर आज्ञावह हेबे कि। तेबे से आपणकर जीवन रे आपणकर परिवार मध्य रे ताहांकर अलौकिक कार्य सब करिवे। स्वर्गर आशीर्वाद सब आपणकर परिवार को देबे एवं से परिवार द्वारा अन्य परिवार माने आशीर्वाद प्राप्त हेबे। सेथिपाई परमेश्वर परिवार को मनोनीत करिसेंती। सेथिपाई प्रभु आपण को मध्य आह्वान करुअछंती। हेले परिवार मध्य रे ये जो मुखापेक्षार मनोभाव विशेष करिकि बापा माँ मध्य रही जाए पिलामान प्रति आउ सेटा अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करे एवं पिलामानकर जीवन भविष्यत रे मध्य नष्ट आड़क गति करे। भाई भौणी हो पारती मात्र परस्पर को ग्रहण करने को पारिबे नाही जदि ए मुखापेक्षा पातर अंतरर विषय परिवार मध्य थाए। एवं आम माने मनुष्य भाव में
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ କାହା ପ୍ରତି ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ମନେ ରଖୁ, ମୁଖାପେକ୍ଷା ପାତର ଅନ୍ତର କରିବାର ବିଷୟ, ଏହା ଶତ୍ରୁତା ଉପଜାଏ ପରିବାର ଭିତରେ, ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେଇଟା ଆମମାନେ ନ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆମମାନେ କେହି ବି ସିଦ୍ଧ ନୋହୁଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାର ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଯେମିତିକି କଥାରେ କହନ୍ତି, ଆଳୁ ଦୋଷ କାହାରି ନା କାହାରି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଅସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରରେ ଏବଂ ସେହି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ କେହି ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ନୋହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମ ପରିବାରକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା କି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା କି, ସୁଯୋଗ ଦେବା କି ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିଛିଟା ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ସେ, କାରଣ ସବୁକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିଛିଟା ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ହୋଇପାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ତାହା ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ, ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପାରିବାରିକ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଆସୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପରିବାର ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ଯାହା କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଅସୁନ୍ଦର ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତାହା ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ତୁମର ଦୟାଗୁଣରେ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦିଅ, ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ତୁମର ମନର ମତ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇପାରିବ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ହେଇପାରିବ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।